मैं उल्टी टी शर्ट डालू बेबी मेरी मर्जी, मैं गाऊं या ना गाऊं बेबी मेरी मर्जी, हाइजीन वाला नाटक शाटक मुझसे नहीं होता, 7 दिन ना नहाऊं बेबी मेरी मर्जी, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. So pale देखो lockdown lockdown, so be भाभी ऐसे कूद जाओ, yak lage momo yak lage chow chow, यार गुरी चेके कुरी ऐसे खाओ lockdown ঘৰত দেখি পাবজি খেলিব না লিখি ক্ৰাউন, কেতিয়া খুলিব হোম টাউন। আৰু শুনা না বে, তোমাক যে বহুতে ৰিস্ক দি আছে বে, কি কৰিবা বে? এই পোৱালিবোৰ খেলিব দে, দুদু সুদু কিবা খাবলৈ দে, ভিকাৰী নিচিনা ৰিপ্লেচক খুজিছে ৰাজবীৰৰ নাম লৈ উঠিব দে, জিকিব দে শিকিব দে, চুগালি কৰিব দে, 300 টকীয়া হাজিৰা দিওঁ